میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چل ثانیت عمر والثالثت عثمان وعلى الرابعة علی میرے عزت کوثر دے چار کنارے ہونے میں ایک کے کنارے تے ابو بکر ہوں گے، دوجے تے عمر فاروق ہوں گے، تیجے تے عثمان ذوالنورین ہوں گے تے چوتھے دے اوتے علی مرتضی ہوں گے۔ اور فرماندے نے منبری علی حوضی، میرا منبر حوض دے اوتے ہوئے گا تے میرے منبر دے کول ابو بکر صدیق کھلوتے ہوں گے۔ نہ پڑھ پڑھ کے پیالے حوض کوثر دے اپنے امتیاں نو پلاندا جاواں گا، لوگ آندے جان گے، شراب ہو کے جاندے جان گے۔ فرمایا اینے پیالے ہون گے میرے حوض کوثر دے اوتے کہ آسمان دے نے ستارے بھی نہیں۔ پانی کیسا ہے؟ دودھ نہ بہتا چٹا، برف نہ بہتا ٹھنڈا، شہد نہ زیادہ میٹھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک دفعہ پی لے گا انہوں 50,000 سال تک پیاس لگے گی نہیں۔ اللہم جلنا منہ، مولا سانو بھی انہا خوش نصیبہ تو کر دی۔ میں پلاندا جاواں گا، لوگ پیندے جان گے، تو اجا میری طرف ہوش نہ بیٹھنا، دل دے دریچے کھول کے جنت دیاں کھڑکیاں کھول کے یہ سنیا کرو خطبہ۔ آؤ فرماندا ہے لوگ آندے جان گے، پیندے جان گے، میں پلاندا جاواں گا، لوگ شراب پیندے جان گے، ایک ٹولہ آئے گا، ایک جماعت آ جائے گی، ایک پارٹی آ جائے گی، بڑے بڑے صوفی ہوں گے، فلانا صوفی، فلانا صوفی، فلانا صوفی، فلانا صوفی، لمبے لمبے چولے پائے ہوئے، داڑیاں بھی چھڈیاں ہیں اور لٹاں بھی رکھیاں ہیں، انہاں دیاں شکلاں بھی جاپن گیاں تے مسلماناں والیاں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف جدوں میرے قریب آن لگن گے اللہ میرے تے انہاں دے درمیان ایک دیوار تے کندھ کھڑی کر دیں گے، اللہ میرے تے انہاں دے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے۔ میں عرض کراں مولا ایک مینو میرے امتی جاپتے نے، آواز آئے گی انک لا تدری انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے تینوں کی پتہ ہے نہ تیرے بعد کیڑی کیڑی بدعت جاری کر لئی، تیرے نام تے، تیرے اسلام دے نام تے، تیرے دین دے نام تے، تیری شریعت دے نام تے یہ نہ کیڑی کیڑی بدعت جاری کر لی تینوں پتہ ہی نہیں۔ انک لا تدری، ایک مسئلہ اور بھی حل ہویا، انک لا تدری، اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر تانوں کوئی پتہ نہیں انہاں تواڈے بعد کی کچھ کیتا۔ جڑے کملے تے اناری اے اندے نے پیغمبر علیہ السلام ہر مقام تے موجود نے۔ اج راتی ایک آیا سی پنڈ جڑے اندے نے کہ آپ ہر مقام تے موجود نے، ساڈیاں حرکتاں دیندے نے، حرکتوں اس دیندے نے، ساڈے نال نے پیغمبر علیہ السلام ہر گل سنتے تے دیندے نے۔ اور میں پوچھنا تور سچا کہ آسمان والا سچا؟ قیامت کو اللہ پاک فرمائیں گے انک لا تدری، سونیا تینوں تے پتہ ہی نہیں ہے نہ تیرے بعد کی کچھ کیتا۔ تے نالے میں پوچھا جے محمد رسول اللہ علیہ السلام ہون ایتھے ہون موجود ہر مقام پہ ہون، ظالمہ جدو قبر تے چکنا تے پیغمبر موجود نہیں ہوئے تے برداشت کر گئے کیوں جی؟ نہ تیرے کو پوچھنا پیغمبر تیرے کول موجود ہوئے قبر اتے تو پھلاں دی چادر چاڑنا، پیغمبر موجود ہون کول ہون تے برداشت نہیں کر جان۔ میں تیرے کو پوچھنا
دی دنیا کو پوچھنا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کول ہو تے تو جدو قبر دی چوما چاٹی کرے آپ کول بھی ہون تے برداشت کر دا تیرے کو پوچھا پیغمبر علیہ السلام تیرے نال ہو ہر جگہ موجود ہو جدو تو پیغمبر علیہ السلام دا نام تپلے تے لینا چمٹے تے لینا ٹول تے لینا شرنگی تے لینا وہ پیغمبر کول بھی ہون تے برداشت بھی کر دا بولو کر سکتے میں یہ تیرے کو پوچھنا پیغمبر علیہ السلام دے کول ہو موجود ہو تے تو جلوس سنڈیاں دا کڈے جلوس پیغمبر دی میلاد تے سنڈیاں دا جلوس کڈے سال پچھوں جے شیعہ پوڑا کر لین تے حرام تے تو سنڈے بھی کر لے تے جائے 10 نبی علیہ السلام کول ہون تے برداشت کرن بولو تو صحیح میں ایک اور بات پوچھنا نبی علیہ السلام موجود ہو ہر مقام تے حاضر ناظر ہو تے مولوی تو ٹپ کے مسلے تے کھلو کنے سکنا کوئی کھلو سکتا جتنے میرے آقا موجود ہو اوتے تے 1,24,000 پیغمبر چوں کوئی پیغمبر تو نبی بھی نہیں کھلو سکتا ساڈا عقیدہ جتھے جگاں دا پیر موجود ہوئے اوتھے نہ ابراہیم دی طاقت ہے نہ اسماعیل دی طاقت ہے نہ کلیم اللہ دی طاقت ہے نہ روح اللہ دی طاقت ہے نہ یوسف کنانی دی طاقت ہے نہ بابا آدم دی طاقت ہے کہ میرے مصطفیٰ دے موجود ہون دے باوجود مسلح تے کھڑے ہو کے امامت کرائے اگر امامت کرا حد تو آمنہ دا لا کر کسی بھی طاقت نہیں تو نبی رو موجود سمجھے اور لوگوں نو گمراہ کرتا جائے لوگ تیرے جال وچ عقل دے اندے آندے جان اور تو یہ آکھے کہ ہر مقام تے موجود ہے نعرہ رسالت وجدا جائے لیکن لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ میرے ایمان تے ڈاکہ مار گیا میری توحید تے ڈاکہ مار گیا ارے میرے عقیدے تے ڈاکہ مار گیا میرے نظریے تے ڈاکہ مار گیا تینوں کمریا پتہ نہیں لگتا کہ یہ تو نہ کتنا بڑا اعتراض اور کتنا بڑا استحانہ لازم ہوتا ہے اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ہر مقام تے موجود گردان دیا کیوں جی ہے بولو تو صحیح میں کہنا جدو مکے سا ادو مدینے نہیں سا جدو مدینے سا ادو مکے نہیں سا جدو سفر وچ سا ادو حضر وچ نہیں سا جدو غار وچ سا ادو کام نہیں سا جدو بازار وچ سا ادو مسجد وچ نہیں سا جدو مقام بدر تے سا ادو احد تے نہیں سا جدو احد تے سا ادو خندق تے نہیں سا جدو خندق تے سا ادو حنین تے نہیں سا جدو حنین تے سا ادو خیبر تے نہیں سا جدو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے سا ادو قبر وچ نہیں سا یا اج قبر تے اج دنیا اتے تینوں نہ سمجھ آئے تو نہ سمجھا ویکھ لے بلال حبشی کیا جو رضی اللہ تعالی عنہ آفتاب نبوت جدو غروب ہو گئے میرے پیغمبر دے پروانے میں جنی سٹ بلال نو لگی تینوں جو قدر ہوندی تے تو اس دن خوشیاں نہ مناتا شمع رسالت دا پروانہ اکھاں دا سیلاب رکدا ہی نہیں نبی پاک علیہ السلام نو دفن کیتا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بستر بن کے تے سر تے چک لیا مدینے تو تر پہ میں مدینے تو نکلتے جا رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ چلتا ہے فرماتے ہیں بلال جب پیغمبر جدائیاں دے گئے تو تو کتنے جا رہے ہیں ادھر آتا جدائی دے گیا تو ادھر تم ہی چھڑتا جا رہے ہیں جواب دل دی تختی تے آدھے در نہ لکھنا ہے فرماتے ہیں صدیق مینو دس میں مدینے دے وچ رہ کے کراں کی جدو مینو مدینے والا دسدا ہی نہیں اور ظالما
بلال تے مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام مدینے چ نظر نہ آئے تے تینوں پاکستان چ نظر آئے، تینوں مسجد صدیقی چ نظر آئے، تینوں جلائے مولوی دے گھر نظر آئے، کسے پنڈ دے گھر نظر آئے، کسے ڈوم دے گھر نظر آئے، کسے کتے بلے دے گھر نظر آئے، اور بلال تے مصطفیٰ مدینے نظر آئے۔ تینوں شرم نہیں آتی؟ ایسا رضی اللہ تعالی عنہ اے بیوہ ہو گئیاں، اج سہاگ لٹے گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جان مدینے چ دستے نہیں، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جی اپنا ابا دستا ہوندا اپنے ابے دی وفات دے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابا جان نو چھڑ کے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جا کے قدری وراثت دا مطالبہ نہ کر دیاں۔ جی ابا جان نظر آتے ہوں تو وراثت کا مطالبہ صدیق کو کر دیا؟ بولو تو صحیح، وراثت کا مطالبہ کیتا کہ نہ؟ کیوں کیتا؟ پیغمبر موجود تھا اور میں تے کہا کرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تک بنے اور میرے مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام دے مسلح کے امام تک بنے کہ پیغمبر دنیا تو کوچ کر کے ورنہ صدیق کھلو سکتا مسلح کا نہیں کھلو سکتے، نہیں کھلو سکتے۔ اب دیکھو مرد وفات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی طاقت نہیں رہی، اتنی ہمت نہیں رہی کہ مسجد تشریف لے آ سکن۔ بلال حبشی اللہ جی بلبل چمنستان نبوت دی ان دلیل میرے مصطفیٰ دا فداکار نبی پاک علیہ السلام دا جانثار اور محمد الرسول دا سچا غلام اذان کی آ کے دروازے پہ دستک دینا، حضرت جی نماز نماز الصلاۃ والسلام آپ کاروالیاں نو کہندے نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو فرماندے نے، بخاری شریف نوٹ کر لے، حوالہ غلط ہے رحمانی دی سزا ہو جائے چھوڑ بخاری شریف اور فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بنا۔ اج میرے وچ تے ہمت رہی ہی نہیں، میرے وچ طاقت ہی رہی کہ میں تر کے جا کے جماعت کر سکوں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بنا، ایسا بلال کہہ دے کہ تیرے باپ صدیق نو آکے کہ میری جگہ سے کھلو کے لوکاں دی امامت کرا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میری تے تہاڈی روحانی اما جان مولا جتنے بھی ساری روحانی اما جان لیٹیاں نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما۔ انہاں اگوں آکھیا حضرت جی میرے باپ رقیق القلب میں انہاں جدوں مصلی خالی ویکھیا تے برداشت نہیں ہونا کہ نالے میرا خیال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل نو پکیا کرنا کروانا چاہتی سن تاکہ قیامت تک کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ ہوئے انہوں نے کالی پئی تھی مسلح سامبن دی۔ آپ فرماندیاں نے میرے پیرو مرشد میرے ابا جی نو نہ کہو، اور تے بڑے نرم دل نے 3 دفعہ آکھیا، بخاری شریف 3 دفعہ آکھیا حضرت ابا جی نو نہ کہو۔ آپ فرماتا نے ان کل انتن صوائب یوسف، ایسا میرے اگے اس جواب دے کے اوسنا کر رہی ہیں جی میں یوسف علیہ السلام دے نال مصر دیاں کراریاں کیتا، جنہیں وہ توکا دینا چاہتیاں سن، مینوں بھی انج دینا چاہتی ہیں نہیں، میرے محلے تے میرے باپ کھلو سکتا تو صدیق کھلو سکتا۔ قیامت تک واسطے مسئلہ حل کر دیتا کہ صدیق دے دشمن، فاروق دے دشمن، ذوالنورین دے دشمن، یہ خلافت انہوں نے عطا کیتی ہے تو رب نے کیتی ہے اور ترتیب واضح کیتی ہے کیوں اللہ نے آسمان تے یہی ترتیب منظور سی۔ یہ ترتیب کنے قائم رکھی؟
اللہ نے رکھی کیویں رکھی کہ جدی تھوڑی عمر نقطہ نوٹ کرنا آئے کہ سادے دل نے کہا خیر القرون کرنی کرنی دے 4 حرف نے علماء نے بڑیاں بڑیاں نقطہ سنجیاں بیان کیتیاں اور نکات دے دریا بہا دیتے نکات دے سمندر چو قیمتی گوہر ساڈیاں چولی اندر پر دیتے فرماتا نو خیر القرون کرنی بہتر زمانہ تو میرا زمانہ کرنی کنے حرف نے 4 کرنی دے کنے حرف نے کرنی پہلا حرف کی ہے قاف 2 نقطیاں ابو بکر صدیق صدیق نو آخر تے کی لگتا پہلا نمبر ہی صدیق دا کرنی کرنی دا دوسرا حرف کی ہے رے عمر نو آخر تے بولو تو دوجا نمبر ہی انہاں دا کرنی تیسرا حرف کی ہے نون عثمان نو آخر تے کی لگتا کرنی آخری حرف ہے یہ علی نو آخر تے کی لگتا اے ترتیب آسمان والے نو منظور سی اور یہ حکمت پتہ کی سی کہ دنیا دے لوگوں میرے پیغمبر دے باپ جدی نہ چواں چو کاٹو مرے وہ پہلو خلافت کر لے جدی اس تو زیادہ ہے وہ دوجے نمبر تے خلافت کر لے جدی اس تو زیادہ ہے وہ تیسرے نمبر تے خلافت کر لے ارے جدی 3 تو زیادہ ہے وہ چوتھے نمبر تے خلافت کر لے تاکہ چواں نو ہی موقع مل جائے تاکہ میں پوچھنا کہ پہلا نمبر علی مرتضیٰ دا ہوندا وہ دما دم مست کلندر پڑھنے والے علی دا نمبر پہلا نمبر کہنے والے جے پہلا نمبر علی مرتضیٰ نو مل جاندا تے انہاں دی عمر سب تو زیادہ سی انہاں 3 تو میں پوچھنا ہے 3 محروم نہ رہ جاندے کیوں جی انہاں نو موقع ملدا یہ ترتیب اس واسطے اللہ نے قائم رکھی اور پہلا نمبر صدیق اکبر نو عطا کیتا ایک اور بات نوٹ کر لو بخاری شریف اندر موجود ہے آپ جدوں مرض وفات وچ میں ایک مائی آپ دے کول مسئلہ پوچھن واسطے ہوندی ہے مسئلہ پوچھیا آپ نے دسیا وہ کہندی ہے اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اج دے بعد آواں تے تانوں نہ پاواں تے کدے کول آواں الفاظ نوٹ کر لو آپ فرماندن وَإِن لَّمْ تَجْدِينِي فَأَتْبِعْ أَبَدَ کر اما اگر آج دے بعد تو پھر مسئلہ دریافت کرنے واسطے آئے مینوں نہ پائے تے میرے بعد ابو بکر کول آئی خلافت دا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں اجے میرے آقا اجے دنیا تے موجود میں اجے بحیات میں زندہ و زیست میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دی اندر اگر امامت مصلی تے کھڑے ہو کے کرائیے تو صدیق نے یہ تے آپ اپنے ہتھاں نال کھلار کے کہہ رہے مصلی ابو بکر صدیق کھلوتے نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی جدو اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچے اپنے مسلے تنوں دے کیا کہ سارے صحابہ ٹائم مار کر رون لگ پے ہاں آپ کو آواز پہنچی آپ نے علی مرتضیٰ نو بلایا تے حضرت عباس نو بلایا کندیاں تے سوار ہو کے تے اندر میں بخاری شریف دے الفاظ نے برجلا ہوئی یجر عن الارض آپ دے پیراں مبارک وچ نیوی طاقت نہیں کہ زمین تے لگ سکاں آپ دے پیر زمین تے کسیٹ دے چلے آ رہے ہیں انج موڈیاں تے سوار آئے سب چیر کے جماعت ہو رہی ہے مصلی تے اگے نہ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا کہ آقا آگے نے پیچھے کھسکنا شروع کر دیتا فرمایا میرے صدیق تو اپنے مقام پہ ہی رہو آپ ادھر بیٹھ کر
طاقت کھلون دی نہیں سی، ادھر آ کے بیٹھ گئے سجے پاسے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق دی امامت کرائی تھی، ابو بکر نے لوکاں دی امامت کرائی۔ صدیق دا امام مصطفیٰ ہے اور لوکاں دا امام صدیق ہے۔ یہ وفات تو 2-3 دن پہلے دی بات ہے، یہ بعد آفتاب نبوت غروب ہو گیا ہمیشہ واسطے۔ گل تو اتوں چلی سی کہ پتا جے پیدا کدو ہوئے نے، کیوں جی؟ ادن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوچ کیتا جدن تو میلاد منانا، چل جی ادن ہی میں پوچھنا آپ دا میلاد ہویا تے وفات کہڑے دن پائی؟ کیوں جی؟ مننا پے گا کہ 12 نو وفات پائی۔ کمریا تینوں خوشیاں دا تے چاہ چڑھ گیا تے جدوں پیغمبر علیہ السلام دنیا تو کوچ کرتے ہیں آپ کی وفات دا تینوں غم ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، پر ہن سمجھائیے کہ نو انی پیے تے کتی چٹے، چٹو رڑیا مولوی دا رڑیا، چٹو رڑیا رڑیا جا رہا اور داد دین والی بھی شکلاں بڑیاں۔ مولوی کھڑا ہو کے ممبر و محراب دے اندر حضریات بکدا ہے، بکواسات بکدا ہے، خرافات بکدا ہے اور خرافات دا طوفان برپا کرنے واسطے لوکاں اگے چندے دی اپیل کردا ہے، لوکاں نو حکم دیندا ہے۔ لوگ نعرہ رسالت مار کے 10 10 20 20 50 50 تے 100 100 دے نوٹ دیندے۔ کملے آئے وے یہ لوٹے، یہ ڈاکو، یہ راجم تیری جیب تے بھی ڈاکہ مار رہے نے، تیرے ایمان تے بھی ڈاکہ۔ اور میں پوچھ رہا اگر یہ محبت کا معیار ہے میلاد منانا، یہ کم صحابہ نو کیوں نہیں سجا؟ بولو کیوں جی سجا کسے صحابی نو؟ بولو تو صحیح، سو گئے ہو، قبرستان تے پہنچے ہو۔ اگر محبت کا معیار یہ ہے تو پھر صدیق نو سجا، بولو فاروق نو سجا، حضرت عثمان نو سجا۔ جے محبت دا یہ معیار ہے، میں پوچھنا علی مرتضی نو کیوں نہیں سجا؟ بلال نو کیوں نہیں سجا؟ معاذ بن جبل نو کیوں نہیں سجا؟ ازواج مطہرات نو کیوں نہیں سجا؟ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں نو کیوں نہیں سجا؟ وہ 1 لاکھ تو زیادہ صحابہ نو کیوں نہیں سجا؟ میں پوچھنا تینوں محبت بہتی ہے کہ صحابہ نو بہتی ہے؟ بولو یہ دعویٰ کر کے ایمان ضائع کرنا ہی کہ مینوں صحابی تو بہتی محبت، صحابہ نو جنی محبت ہے تینوں مینوں ہو سکتی ہے؟ ایک محبت دا انداز، ایک رنگ ویلا محبت دا۔ عروہ ثقفی آندا ایک کافراں دا سفیر مقام حدیبیہ تے آیا، کافر بھیجدے نے عروہ جا جا کے پتہ تے لیا کہ مسلمان کی حرکتاں کردے نے۔ تو آیا سفیر آن کے تے ویندا کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام تے ادب، محمد دی تعظیم جنی صحابہ کردے نے، وہ آندا میں دنیا تے کسے نو کردیاں کسے دی ڈٹھا ہی نہیں۔ اے ویندا رہا کی ویندا آ منظر کہ جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کردے نے تے صحابہ وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے ڈگن نہیں دیندے، تے جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک دے نے تھک دی چھت صحابہ زمین تے پیر نہیں دیندے۔ آ ویکھے نا نقشہ تے واپس چلا گیا کافراں وال، اوتھے جا کے آندا او کملیو تساں تے سمجھیا میں بھی یہ سمجھیا کہ شاید کو کچے جے ساتھی نال لگے نے، محمد دے ساتھی ایویں کچے جی نے،
میں بھی سمجھیا سی انہاں نوں رنگ چڑھیا تے کچا چڑھیا، پر جو کچھ میں ویکھ کے آیا، بڑے بڑے درباراں چ گیا، بڑے بڑے صاحب اقتدار دے میں دربار چ گیا، بڑیاں بڑیاں حکومتاں جا کے ویکھیاں میں، بڑے بڑے حاکم تے حکمران ویکھے میں، بڑے بڑے شہنشاہ دنیا دے ویکھے میں، بڑے بڑے حکمرانیاں کرنے والے دیکھے، میں کسرا دے دربار چ گیا، میں کیسر دے در چ گیا، میں دور دور دا سفر کیتا، لیکن جی تعظیم جے عقب و احترام محمد اور دے صحابہ کرتے دنیا تے کتے ویکھنا آیا ہی نہیں۔ کیوں جی تینوں بہتی محبت ہے کہ صحابہ نو؟ اور میلادو بولتا نہیں، میلاد منان والے میلادو پوچھنا تینوں کہ تینوں محبت بہتی سی کہ صحابہ نو؟ ارے کنی محبت تھی۔ عروہ جا کے کافر نو آندا کہے عروہ شکفی قریشان جا کے، کہے عروہ شکفی قریشان جا کے، میں شاہد شاہی درباران ڈٹھا، پر زمانے چ ایسی مسالی نہیں ملتی جی میں محمد دے یاران ڈٹھا۔ کہے عروہ شکفی قریشان جا کے، میں شاہد شاہی درباران ڈٹھا، زمانے چ ایسی مسالی نہیں ملتی جو میں محمد دے یاران ڈٹھا، وضو قطرے گردے اور پج پج کے پکڑا، وضو قطرے گردے اور پج پج کے پکڑا، محبت نال مل دے رخساران ڈٹھا، گرے تھک دی ایک چھٹ نازمی اٹھے، گرے تھک دی ایک چھٹ نازمی اٹھے، میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا۔ محبت سے آبا نو بہتی ہے، بولو کنو؟ جو انہوں نے بہتی محبت ہے، اور میلاد دا جلوس جے محبت دا معیار تے انہوں نے کیوں نہ سجیا؟ بولو 2.25 سال تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی تھی، کیوں جی منایا؟ بولو مولوی تواڈے ایمان تے ڈاکہ مارن واسطے یہ بھی آندا ہے کہ ذکر رسول تو روک دے میں، اور ظالمہ تو نہیں سمجھیا کہ جے سمجھے آئی کہ کتے پیٹ بدلے جھوٹ مارنا پیا کہ ذکر رسول ہو رہے، میلاد رسول ہو رہے، ذکر رسول ہو رہے، اور میلاد دی محفل ہو رہے، ذکر رسول ہو رہے، مجلس میلاد ہو رہے، سمجھے ہو کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام دا ذکر اسی جزو ایمان سمجھ رہے ہیں، اور میرا دعویٰ ہے کہ جڑا پیغمبر دے ذکر نو جائز نہیں سمجھتا پکا بے ایمان۔ اہل حدیث دا کوئی خطبہ، اہل حدیث دی کوئی تقریر، اہل حدیث دا کوئی درس، اہل حدیث دی کوئی بات، کوئی نصیحت، کوئی وقت، کوئی سال دا کوئی ایسا مہینہ نہیں، مہینے دا کوئی ایسا ہفتہ نہیں، ہفتے دا کوئی ایسا دن نہیں، دن دا کوئی ایسا گھنٹہ نہیں، گھنٹے دا کوئی ایسا منٹ نہیں، منٹ دا کوئی ایسا سیکنڈ نہیں جہدے وچ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر نو جائز نہ سمجھدے۔ اسی تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر نو جزو ایمان سمجھ لو، اویندے نہیں کوئی ایسا خطبہ کدی ہویا جہدے وچ پیغمبر دی سیرت بیان نہ ہو، آقا دے محاسن بیان نہ ہو،
مصطفیٰ دیا خوبیاں بیان نہ ہون، پیغمبر دے کمالات بیان نہ ہون، مصطفیٰ دی عادات بیان نہ ہون، پیغمبر دے اطوار بیان نہ ہون، مصطفیٰ دے اقوال بیان نہ ہون، آقا دے ارشادات بیان نہ ہون، مصطفیٰ دی حدیث بیان نہ ہوئے، اور تاجدار مدینہ دی سنت بیان نہ ہوئے۔ کوئی ایسا خطبہ ہے سادہ؟ سادہ خطبہ ہی خطبہ نہیں جس کے اندر تاجدار مدینہ، تاجدار حرمین، خواجہ بدر حنین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر نہ آئے، وہ خطبہ ہی نہیں۔ ذکر خیر ہو رہے، آپ دا ذکر کرنا ہو رہے، آپ دی سیرت بیان کرنا ہو رہے، اور میلاد منانا ہو رہے، میلاد منانا ہو رہے، میلاد دی مجلس برپا کرنی ہو رہے، اور میلاد دا جلوس کڈنا لوکاں نو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ اے جی ذکر رسول تو روک دیں، ذکر میلاد تو روک دیں، اسی بیان کرنے آپ پیدا ہوئے، فلاں دن پیدا ہوئے، اس طرح پیدا ہوئے، فلاں وقت پیدا ہوئے، اینی ضرورت سی پیدا ہوئے، اور پیدا ہو کے آپ کچھ کیتا، ظلم دا گلا کٹ دیتا، انصاف نو رواں دواں کر دیتا، آپ نے استبداد نو مٹا دیتا، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم دی برائی نو، شرک نو، ہنیریاں نو اس طرح دور کر دیتا جویں ایسے سورج دے چڑھن دے نال رات دا ہنیرا دور ہوتا۔ اسی بھی کرنے ہیں ذکر، اور ذکر ہو رہی، ظالم مولوی ختمی، میلاد ہو رہے، اور میلاد دی محفل ہو رہے، میلاد دا جلوس ہو چیز کسی نو سجیا ہے؟ خیر القرون وچوں بولو تو صحیح، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب تو بہتر زمانہ میرا، او دے بعد میرے صحابہ دا، او دے بعد تابعین دا۔ میرا چیلنج حبیب الرحمان رحمانی دا چیلنج ہے، اور اپنے شہر دے ہر مولوی نو چیلنج ہے کہ اگر انہاں تیناں زمانے وچوں میلاد وکھا دیں، ثابت کر دیں، اس کتاب دے اتارے والے دی قسم 12 ربیع الاول نو سب تو اگے ٹانگا میرا ہوگا۔ ایڈا پلیا پلایا مولوی تانوں مل جائے تو چاہیے کی جی؟ کیوں جی؟ او پلیا پلایا مولوی لینا جے، آؤ وکھاؤ، جماعت سمیت تواڈے وچ آؤن نوں تیار ہے، کنا زمانے چ وکھاؤ، کنیا چ وکھاؤ، خیر القرون کرنی، پیغمبر دا زمانہ، صحابہ دا زمانہ، تابعین دا زمانہ، کوئی وکھا سکتا مولوی؟ انہوں نے بھی پتا وکھانا اسا کتوں، انہوں نے پتا اسا کتوں وکھانا، ساڈا دادا بھی قبر ٹوٹ کے آ جائے تو نہیں وکھا سکتا، انہوں نے پتا غریباں، پر مولوی دا چٹو جو رڑیا ہے، مولوی دا چٹو رڑیا ہے، اس واسطے رڑیا ریڑی جانا اللہ دے فضل و کرم، انہوں پتا مینوں کنے روکنا ہے، انہوں قبر پلی یہ محشر دا میدان پلے۔ خیر القرون کرنی، صدیق دا زمانہ گزریا، خلافت دا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق دا آیا، 10 فاروق نو محبت مصطفیٰ نہ بہت اسی کہ تینوں ملا ختمی تینوں محبت بہتی ہے کہ فاروق نو، اور بولا ذوالنورین نو بہتی ہے کہ تانوں، علی مرتضیٰ نو بہتی ہے کہ تانوں، سارے صحابہ نو بہتی ہے کہ تانوں، تابعین نو بہتی ہے کہ تانوں، حنفی کہلوانے والوں امام ابو حنیفہ نو بہتی محبت ہے کہ تانوں، اور پیغمبر علیہ السلام نا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو محبت بہتی ہے کہ تینوں، بول آخ مینو بہتی آخ سکنا کینو بہتی محبت ہے کہ امام ابو حنیفہ نو، یا حنفی کہلوانا چھڑ دے یا ابو حنیفہ تو ثابت کر دے، حنفی کہلوانا چھڑ دے، تینوں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کی نسبت ادھر کرنے، ورنہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو میلاد ثابت کرے۔ اس کو بھائی سستا سودا کتوں لبنا تمہیں، کیوں جی؟
کتنی عام فہم بات ہے، نہیں سمجھے تو تمہیں خدا سمجھا اور آخو گے بھی یہ کام شروع کتوں ہوا، یہ بھی تو سانو دس کے جانا کتوں پھر شروع ہوا۔ آ دساں نوٹ کر لے، آ دسن لگا سن لے۔ نہ کسے سیابی نو سجی، آخو نہ کسے تابی نو سجی، نہ امام نو سجی، نہ کسے محدث نو سجی، نہ کسے فقیہ نو سجی میلاد، نہ کسے مجتہد نو سجی، نہ میلاد کسے ولی نو سجی، نہ کسے نیک نو سجی، نہ کسے شریف نو سجی۔ میلاد سجی تے دنیا پرست بادشاہ نو سجی۔ تو آکے گا کتنے لکھیا ہے؟ تاریخ ابن خلقان کتاب دا حوالہ، علامہ ابن خلقان بہت بڑے مورخ اور تاریخ دان، سیرت نگار، تاریخ ابن خلقان سے لکھ دینا ہے 604 ہجری دے اندر، 604 ہجری دے اندر کی مطلب پڑا نبی پاک علیہ بھائی ہوسنا توجہ میری طرف، آپ نوٹ کر لو گلا تے جا کے پوچھنیاں۔ 604 ہجری دے اندر یعنی نبی پاک علیہ السلام نو دنیا تو کوچ کیتیا 600 سال ہی تقریباً ہو گئے میں، 10 ہجری میں جو انتقال کیتا تے 600 سال بعد آیا ایک بادشاہ۔ کتنے آیا؟ موصل یا اربل شہر دے اندر، یہ دا نام ہے مظفر الدین۔ کی نام ہے؟ مظفر الدین بادشاہ دا نام ہے۔ یہ بڑا ہی شریر سی، ظالم سی، بے دین قسم دا مصرف بادشاہ، انہیں اپنی ناموری تے شہرت دے واسطے ایک کام کرن دا حکم دیتا کہ لوگ میرے مخالف ہیں تے جدو آ کام شروع کرنا تو لوگ نہ لگ جان گے۔ تمہیں پتا لوگ رسماں رواجاں دے بڑے پجاری، انہیں کام شروع کیتا تے کہ بھی نال رل پیا، یہ ملا بھی نال ایک درباری ملا ہر دور کی ہوئے میں، وظیفہ خور ملا، درباری ملا ہے، یہ بھی ایک نال اٹھ پیا۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لسان المیزان ایک کتاب لکھی، بخاری شریف دی شرح لکھی ہے ابن حجر نے، فتح الباری۔ او ابن حجر اپنی کتاب لسان المیزان اندر لکھ دینا ہے کہ ملا جڑا نا اس بادشاہ دے رلیا، یہ نام سی عمر بن دہجہ۔ ملا دا کی نام ہے؟ عمر بن دہجہ۔ انہیں فتویٰ دے دیتا درباری ملا ہے کہ میلاد کرنی جائز ہے، اور تاریخ ابن خلقان چ لکھیا کہ یہ بادشاہ ہر سال 2 لاکھ روپیہ خرچ کرتا میلاد۔ ملا نہ رل گیا، کہنے والے نہیں آخیا، وہ آندر نے حل افسد الدین الا الملوک، حل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها۔ دین نو اگر بگاڑیا ہے تے برے بادشاہ بگاڑی، دین نو بگاڑیا ہے برے بادشاہ بگاڑیا تے برے مولویاں ملوانیاں بگاڑیا۔ ادھر بادشاہ ادھر ملا، سلا سونے تے سہاگا ہو گیا جناب۔ ہاں فتوا جواب دا دے دیتا، منانی شروع کر دیتی، ایٹھو کام شروع ہو پیا۔ پر مولوی اپنی تاریخ پرانی بیان کرتا، مولوی ملا تاریخ پرانی بیان کرتا۔ میلاد دی خوشی سے ابو لہب نے کیتی، ابو لہب دیا پیارا، ابو لہب نے تینوں بڑا پیار ہے، آ دسا اے تیرا محبوب لیڈر جائے گا کتھے؟ دسا تیرا لیڈر کتھے جانا ہے؟ تیرے قائد دا انجام کی ہے؟
تبت یدا ابی لہب وتب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تیرا معشوق، تیرا محبوب، تیرا مطاع، تیرا مقتدا، تیرا لیڈر، تیرا قائد، تیرا رہبر ابو لہب تے دوزخ وچ جانا جدی سنت عمل کر رہا ہے، جدی سنت سیصلی نارا ذات لہب. کتنے جانا ابو لہب؟ اور میں پوچھنا اور لابیا اے ابو لہب دی سنت ہے، ابو لہب دی سنت ہے جے دل کر دے عمل کر کے لابی بن جا، یا صدیق دی سنت عمل کر کے صدیقی بن جا. تینوں اختیار ہے، جڑا مرضی راہ اختیار کرتا ہے. جی انہیں منائی خوشی کوئی صحابی سی ابو لہب؟ میں پوچھنا بولو. کوئی خلفائے راشدین چ ہویا ابو لہب؟ کوئی امام ہویا ابو لہب؟ کوئی تابعی صحابی ہویا ابو لہب؟ کوئی محدث فقیہ ہویا ابو لہب؟ جدنا تینوں بڑا پیار ہے وہ آئی جے تو دی سنت عمل کرا ہویا قائد رہنما مقتدا تے مطاع اور پیروکار ایکو جگہ تی جان کے. المرء ما من احبا، بندے نے وہ نال ہی جانا ہے جہاں نال پیار ہے. تینوں جو ابو لہب دی سنت نہ بڑا پیار ہے تے تیرا اثر ایک کوئی، تیرا ٹھکانا بھی ایک کو، تیرا انجام ایک. کردا رہو دی سنت عمل. اسی صدیقیاں، اسی فاروقیاں، اسی محمدیاں، اسی عثمانیاں، اسی علویاں. کیوں؟ سانو انہاں نہ پیار ہے، سانو انہاں دے طریقے نہ پیار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت رو کٹ کے پھڑی رکھنا کہ میرے خلفائے راشدین دی سنت رو بھی کٹ کے پھڑنا. جے تسا کٹ کے پھڑی رکھیا تے کدی گمراہ ہو گئی نہیں. جنہ انہاں سنتاں نو چھڈیا او گمراہ ہو گئے. بولو او انہاں سنتاں نو چھڈن والے اہل سنت نہیں. آکھو اہل سنت. اے پیغمبر دی سنت اور صحابہ دی سنت دے خلاف کرنے والے، عمل دے خلاف کرنے والے، طریقے دے خلاف کرنے والے اہل سنت نہیں. آکھو اہل سنت. اہل سنت وہ نے جڑے پیغمبر دی سنت نو سینے نہ لاندے نے. اہل سنت وہ نے وال جماعت وہ نے جو صحابہ نہ پیار رکھتے، انہاں دے طریقے نو اپناندے نے. اس واسطے میں بات بڑے وثوق نہ کہنا، اس بات کا دعویٰ کرنا کہ اگر حق پہنچدا ہے اہل سنت کہلوان دا جماعت کہلوان دا تو اہل حدیث نو پہنچدا. اہل سنت وال جماعت کون ہے؟ سادہ نہ ہے. تو آخنا کنے رکھیا غنیات الطالبین کے اندر پیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اہل سنت اصل وچ اہل حدیث نے. کنے لکھیا؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیہ چ لکھیا کہ اہل سنت اصل وچ اہل حدیث نے. اور غنیات الطالبین کے اندر پیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرما گئے نے بدعتی دی وڈی نشانی ہے کہ اہل حدیث نو برا آکھے. بدعتی دی وڈی نشانی کی ہے؟ غنیات الطالبین فرماندے نے بدعتی دی وڈی نشانی ہے کہ اہل حدیث نو برا آکھے، اہل حدیث نو سب و ستم کرے، اہل حدیث کو گالیاں دے. اے بدعتی دی نشانی پیر صاحب رحمت اللہ علیہ محبوب ربانی نے لکھی. اللہ والا میرا جو ذمہ ہے، میرا جو فرض ہے میں وہ ادا کر دینا. وقت کا بھی ہو چکا ہے، انہیں میں جا کے رات نو نور پول بولنا ہے. بھائی جلسے بڑے نے، دعا فرماؤ کہ اللہ پاک مینوں تے تانوں اپنی مقدس کتاب تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. شمس الہدا کیسٹ ہاؤس اینڈ خوشبو ہاؤس